नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि एप्रिल मास 1 तारिख 2026 बुधवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आमो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी। बरमपुर नीलगिरी बालेश्वर आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी। गोविंदपुर आली केन्द्रापड़ा आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी। सरशंख सर बालेश्वर आजिर नाटक रावण। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी। ब्रह्मकुंडल जटणी खोर्धारे आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी। दौलतपुर मईसरा जाजपुर आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी। दारुओरा राजनगर केन्द्रापड़ा आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी। मार्सा घाई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी। ब्राह्मणी गाँ कामाख्यानगर ढेंकानाल आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी। बंच आनंदपुर केन्दुझर आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी। रामदासपुर त्रिशूलिया कटक रे आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी। अमरदा रास गोविंदपुर मयूरभंज आजिर नाटक जानुआर। यात्रा ओंकार आज हेउची तार द्वितीय रजनी। सानमुलई विश्वनाथ मठ कटक रे आजिर नाटक मनीष समयर दास। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी। इरिबिणा एरसमा जगतसिंहपुर आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। यात्रा रंग महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी। बड़ पदागा चौद्वार कटक रे आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार तृतीय रजनी। बंफकुद नखरा कटक रे आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। राजधानी अपेरा आज हेउची तार शेष रजनी। हाईटेक पांडरा भुवनेश्वर आजिर नाटक धर्मर हेब जय। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार तृतीय रजनी। मानतीरा जाजपुर आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार द्वितीय रजनी। बलराम प्रसाद नालक नगर अनुगुल आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार प्रथम रजनी। मुंडुली बेढ़ा खमार अनुगुल आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा धौली आज हेउची तार प्रथम रजनी। माणिकपाटणा आली केन्द्रापड़ा आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी। बालीपोखरी परमानंदपुर आखुआपदा भद्रक आजिर नाटक
କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଇରମ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁମ୍ଭୀର ଗଡ଼ିଆ ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସଲଙ୍ଗ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ବୋଉ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବୁଆଳି ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ବାଟ ମୋର ଏଇଠି ଶେଷ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗଡ଼ିଝରିଆ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କବିଡିହ ବାଛୁରୀପାଳ ରାସ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ହାଟ ଥାନା ଛକ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚଣ୍ଡୀପୁର ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛେଳିଆ ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ରଡ଼ ଦେଉଳି ଖେଲାର ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଇନ୍ଦୁପୁର ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାଜା ମୋହନପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବହଳିଆ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିଆ କାଟେଣୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଡଙ୍ଗାପାଲ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଘଟିପିରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁହୁରିଆ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପପରଙ୍ଗା ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଧାନଘେରା କନେଇ ବନ୍ଧ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତଳ ଆଗରପଡ଼ା ବର୍ତ୍ତନା ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ମା ଜଗଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆହତା ବରପାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁମାରଦା ବୁଡ଼େଇ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଖୋଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଡେରିକି ବଳଙ୍ଗାପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦୋଳସାହି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ
ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।